साथियों, आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब कारी मोहम्मद राग़िब क़ासमी, उस्ताद मदरसा तालीमुल कुरान, पीर कॉलोनी, ज़िला गाज़ियाबाद की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हरियाणा के गांव ईचना खुर्द, तहसील सफ़ेदों, ज़िला जींद, मकतब मस्जिद के तालिब इल्म मोहम्मद इरशाद की तिलावत भी पेश की जा रही है।
ولا أنتم عابدون ما أعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.